परदा उठुची परदा पड़ुची परदा पछरु इशारा आसुची जवनिका सत जीवन जे मिछ ए दुनिया रंगमंच 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 रंगमंच। आलोकर पर्व दीपावली उपलक्षे रंगमंचर एही संख्यार प्रकाश अवसर रे आमर अगणित दर्शक मानंकु अनेक अनेक अभिनंदन। रंगमंच रंगमंच रंगमंच। संपादकीय मुख्य संपादक श्रीजुक्त हेमेंद्र महापात्र। नमस्कार दर्शक बंधु, दीपावली अवसर रे आमर अगणित दर्शक मानकु दीपावली शुभेच्छा और अभिनंदन जणाई आमे आरंभ करुचु रंगमंचर एही शुक्रवार संख्या को। एही संख्याटी रे आमे रखिछु आम चिराचरित प्रबंध अभिनयर आद्य प्रांत व्यासकवि फकीरमोहन सेनापतिंकर एक कविता कविंकर कड़ीहुड़ी स्त्री शिशु दिवस उपलक्षे रखिछु एवं गौरहरि दासंकर एक हृदयस्पर्शी गल्प एठारे स्थानित करिछु। ता छड़ा आमर चिराचरित पंथारे आमे आमर जो गत थर आरंभ करछु धारावाहिक नाटक चुप तार द्वितीय भाग एठारे आमे स्थानित करछु। एतिकी संख्या रे आमे सीमित करिछु। तेणु आसंतु बंधुगण आमे देखिबा रंगमंचर ए संख्या को। बंधुगण आपण ए संख्या को देखिले देखुचंती एवं आमर जो चैनल अच्छी ताकू दया करी शेयर करंतु, लाइक करंतु और सब्सक्राइब करी आमको उत्साहित करंतु। नमस्कार बंधु। एथर आसंतु देखिबा अभिनयर आद्य प्रांत आलोचक श्रीजुक्त नवीन परिड़ा। जय गुरु।
नमस्कार दीपावली अभिनंदन। आजिर प्रसंग निर्देशकों भूमिका। प्रथमे देखिबा निर्देशकों संज्ञा और स्वरूप, तांकर कार्य परिसर, तांकर कार्य पद्धति सबू कौन कौन। हाँ, आमे जानू जे जी नाटक निर्देशना दियंती से ही निर्देशक, किंतु आमे जदि जानिबा से कौन निर्देशना दियंती, काहीकि निर्देशना दियंती एवं काहाकु निर्देशना दियंती, ताहले आमे जानि परिबा जे से केमिति निर्देशना दियंती। प्रथम कथा हला निर्देशक होउचंती नाटकर जणे एमिति कलाकार जे तार प्रत्येक उपादान को व्याख्या करती, अर्थात से जने व्याख्याकार जी नाटकर पठित रूप को बा दृश्य काव्य रूप को दृश्य श्राव्य काव्य रे रूपांतरित करिवार क्षमता रखि थांती। तांकर ताहा ही एक आधुनिक स्वरूप, कारण नाटक निर्देशकों भूमिका तो अनेक आगुरी अच्छी। जेमिति ग्रीक नाटक रु आरंभ करी भारतीय संस्कृत नाटक पर्यंत, पुणी शेक्सपियरियन थिएटर रु आरंभ करी आज पर्यंत तांकर सही निर्देशकों कथा रही आछि। किंतु सेतेबेले निर्देशकों भूमिका थिला भिन्न, कारण सेतेबेले नाटक को दृश्य काव्यर रूप आज भली एते व्यापक नथिला। कारण अति सहज, ग्रीक नाटक अभिनीत होतला खोला मंचरे एवं सूर्य किरण रे, सेमिति संस्कृत नाटक अभिनय होतला प्रदीप आलुअरे। हाँ, पछरे अवश्य षड़दारुक भली 6टी काठ थिला, काठपटा थिला, जोंथिरे किसी चित्र अंकित करी दृश्यपट को देखैबार प्रयास करा जाउथिला, किंतु ताहा परिवर्तनशील नथिला। सेमिति इंग्लैंड रो शेक्सपियरियन नाटक रे प्रथमे मोहम्बती, तापरे पेट्रोमाक्स, तापरे गैस लाइट, आर्क लाइट, एइथिरे नाटक अभिनय होतला। हाँ, पछपटरे एक रंगीन परदा टणा होतला। तेणु निर्देशक मानकर समस्त दृष्टि निबद्ध रहउतला केवल नाटकर भाषा, वाक्य आउ साहित्य को तांकर चरित्र मानकर अभिनय माध्यम रे दर्शकों आगरे टिकी टिकी करी व्याख्या करिबा। तेणु सेतेबेले दर्शक माने आजी भली कहू नथिले जे चालो नाटक देखिबाकू जिबा, सेमाने बरं कहूतिले चालो नाटक सुनिबाकू जिबा। नाटक को अधिकरु अधिक दृश्य काव्य रे परिणत करिबार सुजोग आनिले स्तानिस्लावस्की। तांकर वास्तवधर्मी बा रियलिस्टिक थिएटर माध्यम रे 19 शताब्दीर शेष भागरु 20 शताब्दीर चतुर्थ दशक पर्यंत मस्को आर्ट थिएटर माध्यम रे। हाँ, जदियो ता पूर्वरु 1551 रे सार्लियो लाटिन भाषा रे मंच सज्जा उपरे गोटे पुस्तक लिखिथिले, तार अनुवाद मध्य 1611 रे इंग्राजी रे हेई सारथिला। तापरे आसिला मंच रे अंकित दृश्यपटर व्यवहार, जेमिति हमर अन्नपूर्णा रे अंकित दृश्यपट सब परदा रे टाणी ताकू बाउंस लगे ऊपर को टाणुथिले एवं तळकू पकाउथिले। कवर एंड डिस्कवर मेथड रे दृश्य बदलुथिला। परे 1804 रे जर्मनी रे थर्ड डायमेंशनल सेट बा बॉक्स सेट रो व्यवहार आरंभ हला। आ 1900 मसीह रे मंचर पछपट रे साइक्लोरमा बा बळय पटर व्यवहार आरंभ हला। ठीक सेमिति आलोक कथा देखिबा 1803 रे मंच रे गैस लाइट रो प्रयोग हला, 1816 रे आर्क लाइट रो प्रयोग हला एवं 1882 मसीह रे लंडन रे दि साभय थिएटर रे बिजुली आलुअर प्रथम प्रयोग हला। सेमिति 1895 मसीह रे एडल्फ एपिया आलोकरे विभिन्न रंगर प्रयोग करी मनस्तात्विक आवेदन बा मूड लाइट रो व्यवहार करे। स्तानिस्लावस्की कौन कले ना ए मंच आउ आलोकर समस्त कौशल को एकत्रित करी नाटकर स्थान, काल, पात्र और नाटकर परिवेश को एक वास्तवधर्मी बा रियलिस्टिक परिकल्पना करिया को लागिले, जहार सिद्धांत थिला एज इफ रियल, अर्थात अबिकल परिवेश तैयारी करी दर्शकों को नाटक सहित एकात्मबोध बा एम्पाथी सृष्टि करी भाव विहल करिबा। क्रमे सेही भली दृश्य सज्जा नाटक रे एमिति अवस्था सृष्टि कला जे नाटकर आरंभ रे परदा उठला परे अनेक समय पर्यंत दर्शकों को खाली छाड़ी दिया जाउथला मंच, केवल मंच को देखिया, मंच सज्जा को देखिबा पई।
तापर जाई जणे पर जणे चरित्र प्रवेश करुथिले। फलरे मंचरे अभिनय करिया पई अभिनेता यथेष्ट स्थान आउ खाली मिलिला नाही। नाटकर अवस्था कौन है नाटकर अभिनयटा व्याघात है मोमेंट हो पारानी। दृश्य काव्यर चाकचक्य भितर नाटकर विषय वस्तु और नाटकर मूल वक्तव्य हजिगला। फलरे नाटकर निर्देशनार संस्कार दरकार पड़ला। विंश शताब्दीर तृतीय दशक जर्मानीर ब्रेक्ट तांकर एपिक थिएटर माध्यम नाटक निर्देशनार दृश्य रूप को संकोचित करने सहित दर्शकों को नाटकर भाव प्रवणतार बाहर कर आनी नाटकर वक्तव्य और नाटकर चेतनार शिक्षा सहित जोड़ापी प्रयास अवलंबन कले। अर्थात मनोरंजन ठारू दर्शकों को दूरे आनी शिक्षा और चेतनार विदग्धता भितर जीवन सत्य को उपलब्धि करने को चाहिए। क्रमे क्रमे तार प्रभाव मध्य एते बढ़ी बढ़ी चलिला जे आसिला उद्भट चेतनार युग, उद्भट नाटकर युग मध्य। ओडिशार नाट्य जगत रे मध्य तार प्रभाव केमिति पड़ला ताकू आमे समस्ते बेस उपलब्धि करिछु। फल एमती हला जे दर्शक माने नाटक ठारू दूरे जीवाकू लागिले। एथिरु आमे शिखिबाकू पाउछु जे नाटक को एक संपूर्ण दृश्य श्राव्य काव्य रे परिणत करबाकू हेले नाटकर निर्देशकों को अति कम रे तीनोटी दिग प्रति तीक्ष्ण दृष्टि रखिबाकू पड़िबो। प्रथमतः नाटकर कहानीर वक्तव्य आ उद्देश्य ताकू सठिक भाव रे उपस्थापना करबाकू पड़िबो। द्वितीयतः सेथिपाई व्यवहृत समस्त वैषयिक ज्ञान कौशल को कलात्मक सृजनशीलता माध्यम रे परिप्रकाश करबाकू पड़िबो। तृतीयतः समस्त प्रयोजना को दर्शकों निमंते एक उत्साहजनक आनंदमय परिवेश सृष्टि करी ताकू प्रस्तुत करबाकू पड़िबो। संक्षेप रे कहिले नाटकर प्रयोजना को शिक्षा बा संस्कार सहित कलात्मक सृजनशीलता एवं मनोरंजन रो एक त्रिवेणी संगम करी ताकू परिवेषण करबाकू पड़िबो, जहा कलाकार मानक सहित दर्शक मानक मध्य नाटकर शेष पर्यंत नियंत्रित करि पारिबो, आकर्षित करि पारिबो। कारण निर्देशक होउचंती नाट्यकार और दर्शकों भितरे जड़े यथार्थ जोगसूत्रकारी कलाकार। से जड़े दलपति जड़े कंट्रोलर जीए सुदक्ष भावे दल और दर्शकों भावना को नाटकर जवनिका पड़िबा पर्यंत कंट्रोल करी निज आयत्त रे रखि पारंती। सेथिपाई नाटक रे व्यवहृत समस्त वैषयिक कौशल को से ठीक एमिति यूज करिवे बा एमिति व्यवहार करिवे जेमिति तरकारी रे लुण माने आवश्यकता ठारू कम नुह कि आवश्यकता ठारू सामान्य अधिक मध्य नुह। सबुठारू गुरुत्वपूर्ण कथा हला नाटक रे नाट्यकार कहिथिबा कथा सहित से कहिबाकू चाहिथिबा कथा सबुको एवं नाटक से देखाई दृश्य सहित देखा चाही दृश्य सबको से अति सहज सरल और प्रांजल भाव दर्शकों को बुझे दे पारुथुवा दरकार। तेणु तो कहती द डायरेक्टर शुड बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ हिज ओन वर्क ओन आर्ट। आज पाई एतिकी। नमस्कार, जय गुरु। धन्यवाद श्रीजुक्त परिड़ा। एथर आसंतु शुणिबा रारांक कंठरू फकीरमोहन सेनापति एक कविता कवि कलिहुड़ी स्त्री। व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति रचित कविता कविर कलिहुड़ी स्त्री। दिने कवि नारी करी मुह भारी बोइला कवि कुआसी बोले बारंबार न बुझ संसार घर जे गलानी भासी एकी पिला खेल तुच्छ पदशील बसी कर राति दिन जम करे श्रद्धा मिला उपध खोजी मोर जति चिन्ह राग भाटियारी कल्याण आहारी केदार कालिका नोड़ा नलिनी गौड़ा बाया कथा गुड़ा शुणी शुणी कान तोड़ा बिहाग प्रभाती शुणी दिन राति छांद कौशिक कल्याण केदार गौरी गाई पाटी करी घरे कल कल्याण बसी थाए चाही दिने हेला ना टंका कौड़ीर देखा
रागिणी कविता लागे काने पिता किए पढ़े तुम लेखा थाई अनाहारी कल्याण आहारी कान को कि भल लागे जाऊ राग तोड़ी दियो सबू पोड़ी भात लुगा आण आगे जेते मना कली लेख ना हो बोली मो कथा सुनिब किया ए सबू न सुनी लेखी बस पुणी कविता बाउंस निया करी सटा बटा केते लुगा पटा आणुछंती लोक माने तुम बुद्धि नहीं तुझारे कि पाई मन देल अभिधाने देख हो ओकिले भोलाई मोकेले आणती टंका अरजी से कथा मनरे न पकाओ थरे पढ़ कविता गरजी अरजी कौड़ी गाड़ी घोड़ा चढ़ी जानती लोके दरबारे पद घसी घसी अछपणे बसी तुमको के बा पचारे कली प्राण शेष दे उपदेश कविता लेखिब नाही बस होई जड़ा भल कथा गुड़ा सुनिब काने कि पाई साहुकार काली देई गला गाली से कथा गलनी भूली बसिछ निर्जने कि भाबुच मन कविता लेखिब बोली भात सुखी गला आस बाबू भला तुच्छ तुच्छा जाओ खाई सोईले सकले बसिब निरळे कविता लेखिबा पाई धन्यवाद। धन्यवाद रारा। ए संख्यार गल्पक्रम रे आसंद शुणिबा गल्पटीए झीटी फेरी ओडिया साहित्यर जड़े विशिष्ट गाल्पिक और स्तंभकार डॉक्टर गौरहरि दास को मुहरु। मुंड फाटिगले रक्त झरे किंतु कपाल फाटिगले रक्त झरे नहीं लुह झरे। राधाकांत बुझीपारुला आज तार मुंड और कपाल दीटी जाक फाटिची मुंडर क्षतटा हुए तो सुखी जाई पारे मात्र कपाल आउ ए जन्म सजाड़ी हेब नहीं। 25 वर्ष तलर से अंधारिया संजर चित्र ता आखि आगे नाची जाउथला। नर्सिंग होम बिजुली जोगाण कटि जाइछि 15 मिनिट चारिआड अंधार जेनेरेटर चलवा गुरु से अंधार भितर कांथ एपटे सेपटे चारिटा हाथ सक्रिय होउचंती। घर भितर थिबा दुईटा हाथ गोटे नारीर आउ बाहर थिबा हाथ जोड़िक पुरुषर से खूब संतर्पण निज निज काम शेष कर निश्वास नेउचंती। नारीटी बाहरी आसुची घर भितर एवं तापर सबकिछि सजाड़ी हो जाउछि। उमाकांत निजर हाथ जोड़ को अनेला तार सफा हाथ रक्त दाग आसला कौठू ये कौन से रक्त जहाँ 25 वर्ष है तार जोड़ाक जाक हाथ लगिक रही ना सेटा केमिति हम सी प्रतिदिन 5 थर साबुन हाथ धुए ता हाथ रक्तर चिन्ह रमिति ता छड़ा सी तो केवे कहारी हत्या करना तो हत्या करूँ किए जमी उमाकांत भितर चित्कार कर उठिला। हाड़मांसर प्राणी को हत्या कले से रक्तर दाग दिनक छाड़ी जाए मात्र विश्वास को हत्या कर दाग मास वर्ष जुग बीतीज सत्ते छाड़े नहीं। उमाकांत अंधार भितर पुणी हाथ को चाहला और चमक पड़ा सतरे ये रक्त दाग एमती ताजा दिशुचे कहीं से चलवा बंद कर गोटे गछ तले ठियाला। गतकाली मुंडर बैंडेज बंधाई डाक्तर कहते 7 दिन बैंडेज से बैंडेज को छिंडे देछि उत्तेजना सेठू रक्त झरुची। 25 वर्ष तलर से संजय कथा मन पड़ुला सेदिन से घटना प्रकृति से कौन भूली पारिछि। अंधार भितर घटी से घटना सबुर दृष्टि आढ़ुआ रही भाई सेदिन किए किसी जापर जेहेतु घटना संपर्क में अपर्णा किसी जाने ना कि जानते ना जोगमायार माँ बाप तेणु आउ किसी बिंदु विसर्ग पाइबे बोली से भाविला। जोगमाया गोटे कौला कुनी झीर निरीह आखि जोड़ाक उमाकांत आखि आगे झलसी उठिला। ता हाथर नर्सिंग होम चिन्हट टैगटा बाहर करी नर्स जनक पुआ हाथ में गलेला बेले से कड़े ता डाण हाथ आंगुल नर्स हाथ को आउंसी पकई सतेक से कहला एमती कर ना। उमाकांत आखि लुहरे जाली जाली होगला। से मन को मन कहला मु प्रकृत दोषी अपराधी दुर्गा को छाड़ी महिषासुर को बरण कर आनी मो घर को मु शास्ति पाती आउ किए पाता। गोटाए मालगाड़ी कर्कश शब्द करी कटक स्टेशन प्लाटफर्म अतिक्रम करगला। उमाकांत भावी होता पुओ देवदत्तर पाठपढ़ा तालीम और लालन पालन में सीए किंबा अपर्णा कहीं किसी अवहेला करना। नर्सरी क्लास ठू MBA पर्यंत सबुबले से भल शिक्षानुष्ठान भर्ती करती। गोटे पुअर खुशी बापा माँ जहाँ कर कथा कर मात्र सबु प्रकार जत्न सत्वे देवदत्त मनीष है ना मुंडटा ओजनिया लगुच। उमाकांत प्लाटफर्म अंधार जगह देखी पुणी टिके बस पड़ा। देवदत्त काल क्रिकेट बैट्रे मुंडटा को बाड़े फटई देछि। उमाकांत चापड़ाटे उंचे केवल पुओ को पचारिथिला से झीटा जहाँ कह सत कि तू एभली काम केमिति कलु बास सेतिक 25 वर्षर युवक पुओ खट तलु क्रिकेट बैट भिड़ी आनिकी बापू को पेटी पकेला। धिके जीवन उमाकांत मन को मन कहला और पछ कथा गुड़ा पुणी भाविला। से दिन नर्सिंग होम कैलाश महांतर स्त्री एवं उमाकांतर पत्नी अपर्णा 5 मिनिट व्यवधान 2टी पिला जन्म देते। पुओ जन्म बेलू कैलाश महांती नर्सिंग होम पहुंची पार नाला। ता स्त्री निस्तेज हो पड़ी बिछणार
ସେହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜ ଭିତର ବହୁ ଦିନ ଲାଳିତ ପାଳିତ ଲୋଭଟିକୁ ଉମାକାନ୍ତ ଚରିତାର୍ଥ କରିଥିଲା ନର୍ସର ସାହାଯ୍ୟରେ। କୈଳାସ ମହାନ୍ତର ପୁଅଟିକୁ ବଦଳ କରି ଆଣି ନିଜର ଝିଅଟିକୁ ସେପଟେ ରଖାଇଦେବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନର୍ସ ଜଣକ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି କହିଥିଲା, ପୁଅଟା କାର୍ତ୍ତିକ ପରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯେତେ ଯାହା କହୁ ପୁଅ ପୁଅ ଝିଅ ଝିଅ, ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା କ୍ଷଣି ଝିଅ ଗଲା ଯେ ଗଲା। ନର୍ସର କଥା ଶୁଣି ଉମାକାନ୍ତ ବଳବନ୍ତରାୟ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଗରୁ ତାକୁ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ପିଲାଟା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେଉ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆଶଙ୍କା ତା ବିବେକକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ପୁଅଟିଏ କୋଳକୁ ନ ଆସିଲେ ତାର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ। କିଏ ତା ବଂଶ ରହିବ ତା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ, କିଏ ତା ଅନ୍ତେ ତା ପରିବାର ନାଁ ରଖିବ, ତାପରେ କ'ଣ ପାଟପୁରର ବଳବନ୍ତରାୟ ବଂଶର ନାଁ ପଡ଼ିଯିବ। ନର୍ସ ଜଣକୁ ଉମାକାନ୍ତ ମନର କଥାକୁ ପଢ଼ି ପାରିଲା ପରି କହିଥିଲା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ବୁଝି କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ମୋ କଥା ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଉମାକାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଟେ ପରି ପକେଟ ରଖିଥିବା ମୋଟା ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡଲଟା ନର୍ସ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ସିଜରିଆନ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ମା 7 ଦିନ ଲେଖା ନର୍ସିଂହୋମ ରହିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଉମାକାନ୍ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଗଲାବେଳକୁ ତା ଝିଅକୁ ନିଜର ଝିଅ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି କୈଳାସ ମହାନ୍ତି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଉମାକାନ୍ତ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ପିଲା ଅଦଳ ବଦଳର କଥାକୁ ଯେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି କୈଳାସ ମହାନ୍ତିର ପତ୍ନୀ ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଥିଲା ତାର ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବଡ଼ କାରଣ। ଏକଥା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଉମାକାନ୍ତ ନିଜ ପୁଅକୁ ନେଇ ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରିବା ଦିନ କୈଳାସ ମହାନ୍ତିର ଝିଅ ଓ ନିଜର ପୁଅ ସମ୍ପର୍କରେ 2 ସେଟ୍ ଭବିଷ୍ୟତ କଳ୍ପନା କରିଥିଲା। ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଚାକିରିଆ କୈଳାସ ମହାନ୍ତିର ଝିଅ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବ, କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ସରକାରୀ କଲେଜରେ BA କରିବ କି ତାପରେ BEd ସାରି ମାଷ୍ଟରାଣୀ ହେବ। ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କୈଳାସ ମହାନ୍ତି ନିଜ ପରି କେଉଁ କିରାଣୀ ହାତରେ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ ତ ଜୀବନ ସାରା ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ, ସେ ଉଠାଣର ଶେଷ ନାହିଁ। ବଳବନ୍ତରାୟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଓ ବଳବନ୍ତରାୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ହେବ ଆଉ ପୁଞ୍ଜାଏ କମ୍ପାନୀର ନାଁ। ତା ପୁଅକୁ ସେ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଇବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଉମାକାନ୍ତ ତା ପୁଅର ବାହାଘର ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ମତ୍ତଗଜ ରାୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସିଏ ମଧ୍ୟ MBA ପଢ଼ିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିବା ଦିନରୁ ସେ ଏକଥା ପୁଅକୁ ଜଣାଇ ସାରିଥିଲା। ଝିଅ ପକ୍ଷେ ଆସି ଦେବଦତ୍ତକୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ। ଦେବଦତ୍ତ ଓ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଉଭୟ ଯାଇ ଝିଅକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ସାରିଥିଲେ। ଅଥଚ ତା ପିଠି ପଛରେ ଦେବଦତ୍ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କରି ବସିବ, ସେ କେମିତି ଜାଣନ୍ତା? କେବେ ତ ପୁଅ ବାପ ପାଖରେ ଘଡ଼ିଏ ବସି କିଛି କହେ ନାହିଁ। ତା ପାଖେ ସମୟ କାହିଁ ଯେ ସେ ବାପ ସହ କଥା ହେବ, ବାପକୁ ଜଣାଇବ ତା ନିଜର ଖବର। କୈଳାସ ମହାନ୍ତିର ଝିଅ ବି ଜଣାଏନି ତା ଖବର କିଛି ଉମାକାନ୍ତକୁ। ମାତ୍ର ସେ ଖବର ସବୁ ଟିକିନିକି ଭାବେ ଆସିକି ଉମାକାନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଝିଅର ଜନ୍ମ ପରେ କୈଳାସ ମହାନ୍ତିର ବଦଳି ହେଇଥିଲା ବାରିପଦା। ଖବରଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦିନ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲା ଉମାକାନ୍ତ। ଯାଉ, ସବୁଦିନ ଲାଗି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଚିନ୍ତାଟିଏ ଚାଲିଯାଉ। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଣରୁ ଫେରିବା ପରି ପୁଣି କୈଳାସ ମହାନ୍ତି ଫେରିଆସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେ ଖବରଟା ଉମାକାନ୍ତ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଖବର ପାଇବା ଆଗରୁ କୈଳାସ ମହାନ୍ତି ସହିତ ତାର ଭେଟ ହେଇଗଲା। ସେହି ଭେଟର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏଭଳି ନିର୍ମମ ଥିଲା ଯେ ଉମାକାନ୍ତ ପକ୍ଷେ ତା ବରଦାସ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା। 2002 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଟେଲିଭିଜନଟା ଖୋଲି ଉମାକାନ୍ତ ଦେଖୁଛି। ସେତିକିବେଳେ କୈଳାସ ମହାନ୍ତିର ଫଟୋଟା ଟେଲିଭିଜନ ପରଦା ଉପରେ ଭାସି ଉଠିଲା। ଉମାକାନ୍ତ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ପରେ ପରେ କୈଳାସ ମହାନ୍ତିର ଝିଅ ଯୋଗମାୟାର ଫଟୋ ବି ଭାସି ଉଠିଲା ଟିଭି ପରଦା ଉପରେ, କାରଣ ସେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ ଟପର ହେଇଥିଲା। ଉମାକାନ୍ତ ଚଟ୍ କରି ରିମୋଟଟା ଟିପି ଟେଲିଭିଜନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇତ ଅପର୍ଣ୍ଣା କହିଥିଲା, ଝିଅଟି ରୂପ ଗୁଣ ସବୁଥିରେ ସୁନ୍ଦର। ଉମାକାନ୍ତର ଛାତି ଭିତର ହାଡ଼କୁ କେହି ଶିଳ ପୁଅରେ ଧକ୍କାଟିଏ ଦେଇଥିଲା। ବା ବେତ୍ରାହତ ପରି ସେ ସେଠାରୁ ଉଠି କ୍ଲବକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ଯୋଗମାୟାର ମୁହଁ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଲାଖି ରହିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ପରି। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଯାହା ବି କରିଛି, ସବୁବେଳେ ଯୋଗମାୟାର ମୁହଁଟି ତା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଛି। ଯୋଗମାୟା ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନରେ ଟପର ହେଲା, ତାପରେ MBBSରେ, ଶେଷକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପର, ଦିଲ୍ଲୀରେ PG କଲା। ଏବେ 6 ମାସର କମନୱେଲ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ ଲାଗି ଯୋଗମାୟା ଯାଉଛି ଲଣ୍ଡନ। ଗତକାଲର ସେ ଖବରଟିକୁ କାଗଜରୁ ଚିରି ଚୌଭାଙ୍ଗ କରି ପକେଟ ରଖିଥିଲା ଉମାକାନ୍ତ। ସେଇଟା ଆଉଥରେ ବାହାର କଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଯୋଗମାୟା ସେ ଫଟୋରେ ହସୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ସକାଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବରକାଗଜରେ ଯୋଗମାୟାର କୃତିତ୍ୱର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେଇଦିନ ଦେବଦତ୍ତର କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ ମାଡ଼ରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବା ଭାଗ୍ୟର ପରିହାସ ବିନା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଉମାକାନ୍ତ ଯୋଗମାୟାର ଫଟୋଟି ଥିବା କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ବତୀଖୁଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲା। ବତୀଖୁଣ୍ଟ ପାଖରେ ବସି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା କ୍ଷମତା, ସମ୍ପତ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା ସବୁକିଛି ନିରର୍ଥକ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଏଭଳି ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ଏଣେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ମରିବ। ଆଉ ମରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାରେ କି ପୌରୁଷ? ନିଜ ଘରେ ପୁଅ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତା ବାହାଘର ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବା ଯାଉଛି, ସେଠି ସେ ବାହାଘର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଯୋଗମାୟାର ଅଭିଶାପ ତାକୁ ଖାଇଯାଉଥିବ। ଏଭଳି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ମରିଯିବା ଭଲ। ଉମାକାନ୍ତ ବତୀଖୁଣ୍ଟ ପାଖରେ ଉଠିପଡ଼ି ମହାନଦୀ ଦିଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେବଦତ୍ତର ବାହାଘର କଥା ସ୍ଥିର ହେଲା ପରଦିନ ରବିବାର। ଗତକାଲି ସକାଳ 9:30 ବେଳେ ସେ ଯାଇ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ ଝିଅଟି ଆସିଲା ତାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଉମାକାନ୍ତ ଭାବିଲା ଝିଅଟି ବୋଧେ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବ। ମାତ୍ର ଝିଅଟି ଆସି ତା ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଉମାକାନ୍ତ। କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଏମିତି ତ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର କୌଣସି ସାଙ୍ଗର ଝିଅ? ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଝିଅଟି ସିଧା ସିଧା କହିଲା, ଆପଣ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ବାହାଘର ଦିବ୍ୟସିଂହ ମତ୍ତଗଜ ରାୟଙ୍କ ଝିଅ ସହ କରିବା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି?
उमाकांत आश्चर्य है ये खबरटा एपर्यंत से समस्त जन ये केमी जाना सी कहला हाँ मात्र तुम केमी जान तुम कौन तर झीर सांग झीटी एपट सेपटे चाहिला कोठर भितर 2 जन भिन्न आउ कि नहांती तापर आखि तलू कर से जहाँ कहला तहिर उमाकांतर बुद्धि वृत्ति हजि जाता से कहला मो ना तनुश्री 3 वर्ष है देवदत्त परस्पर भल पाचु आम दिया बाह बोले स्थिर करूँ मत कहवाक लाज लगुचे मुझे 2 मास अंतसत्ता अथच देवदत्त मत किछि दिन है धरा छुआ दौना गत काली मुझे सांग मान खबर पाइली आपण बाहर अन्यत्र ठीक करछंती आपण मते न्याय देवे यही आशारे मुझे आसी उमाकांतर मुह सुखी जाता मुंड घूरक आरंभ करता सी निज कानक सुधा विश्वास कर पार नथिला विकल टेबुल उपर पानी ग्लास उठे ढक ढक कर पीला तापरे तनुश्री तार कला भैनिटी बैग किसी फोटो बाहर कर उमाकांत हाथ बढ़े देता से गुड़िक देवदत्त और तनुश्रीर जुग्म फोटो सबू तनुश्री कहला मो बापा को आप जानते पुलिस आईजी आर.के. सिंह एपर्यंत किसी कहनी मात्र मो माँ सब जानती मत आप निश्चय न्याय देवे अंकल से जावाक उठुला उमाकांत चौकरू उठी ठिया हेले हाथ जोड़ कहे माँ गोटे कथा शुण माँ देवर बाघर मु प्राय स्थिर कर सारी मो इज्जत कथा टे चिंता कर उमाकांतर उत्तर शुणी टिकी आगर असहाय दिशुवा तनुश्रीर मुह कठोर हो जाता से कहता कौन आपण निजर इज्जत लगे एत चिंतित कि मोर कौन कौन कोई इज्जत नहीं आपण 2 दिन भीतर आप निष्पत्ति मत शुणातु ना मु कमिशन और कोर्टर आश्रय नेब बाध्य भी देवदत्त भली गोटे लोफर को सीधा करने लगी मो मीडिया आगे बदनाम हवा सुधा डरबी नहीं तापर से चली जाता से गलापर उमाकांत लगी तार बातानुकूलित कोठर झांझी बोची से चौक पर देह जाड़ी 10 मिनिट सेमती गुमसुम हो बसी घर को फेरी आसी सी पुओ को से कथा पचारूला सी झील जहाँ कह सत ना मिछ अथच पूर्व दिन रात गुड़ाए मद पीकी फेरी बोधे देवदत्त दिन 11:30 जाए तार निद भांगी नाला उमाकांत निदर उठे बड़ पाटे पचारिया सत्वे से शुणिकी न शुणला पर रही पुओ को चापड़े दवाकू उमाकांत हाथ उठाऊला सेतिकी देवदत्त उठी पड़ी खट तल क्रिकेट बैटा घोषारी आनी और कषि देता जोड़े पहाड़ उमाकांतर कपाल उमाकांत आखिर लुह पोछला भाविला बिचारी अपन्नार बा दोष कौन सी तो जानी ना जे देवदत्त ता गर्भर छुआ नुहे से दृष्टि उमाकांत सबुठ बेसी दोष कर अपन्ना पाखे जोगमाया ठूँ अधिक कष्ट पाइब अपन्ना जदि से कौन दिन जाने जे देवदत्त तार जन्म कला पुओ नुह जी जो अच्छा से रुहतु सी ही दुनिया चलीज कारण तार दुनिया प्रकृत स्थान ना पुओटे लगी कहीं से विकल होता निजक निज पचार उमाकांत एभली पुओ तार कि कूल रक्षा कर जो पुओ बापा माँ को बंची एमती तिल तिल कर मारिबार बंदोबस्त करुच्ची मलापर से किभली से बंचाई रख काले काले जोगमाया माने केते केते आशा भरसा नहीं आसती माँ गर्भ को मात्र पुओर मुह बाप माने कन्या जोगमाया को बढ़े दियंती कंसर हाथ को कंस से मारि पारे नहीं जोगमाया माने बिजुली कन्या है हाथ खसी जाती से अतिक्रमी जाती दारिद्र्य लांछना उपेक्षा अनादर अंधार बुकु चिरी प्रभातर सूर्य हो झटिक उठती प्रतिभार दीप्ति उमाकांत शेष थर लगी तार प्रिय कटक सहर उपर दृष्टि बुले आणला राति पाइबा हूँ डेरी कर लाभ नहीं अंधार थाउ थाउ से मरीजा दरकार प्लाटफर्म पाखर से आउ टे दूर को चलीगला ये तो कहीं देखिपारे सियाड़ू नईर पोल पार ही ट्रेन आसवा क्षणी से चलीज रेल धारणा उपरकू तापर तार सब कष्ट सब अपमान सरीज गोटे उज्जवल आलुओ दोहली दोहली रेल धारणा उपर पड़ूला ता सहित ट्रेन इंजिन शब्द हाँ ट्रेन टे आसूची उमाकांत घास बुदा अलिया और प्लास्टिक बोतल गुड़ा डेई रेल धारणा आड़ को चलला हठात ता पादटा गोटे नरम बुजुलार बाजिगला और तापर शुणला गोटे सद्यजात छुआर कुआ कुआ रड़ी उमाकांत चमक पड़ा एभली परिस्थिति से आदौ प्रस्तुत नाला से नई पड़ी देखला बेलू गोटे शाढ़ी गुड़ा शुई छुआटे झीटी उमाकांत आगू चाहिला रेल इंजिन आ 200-300 मीटर हाथ दूर से कौन छुआटा को तले पकईदेव ना छुआटी सहित सेमि छिड़ा रेल लाइन उपर कहार धक्का खाया पर से पछू फेरी आसला मालगाड़ीटा सांगे सांगे कानफटा चित्कार कर अतिक्रम कर चलीगला एवं उमाकांत एवं ता 2 हाथर आलिंगन गोटे कुनी झील से आउ थे बतीखुंट पाखक लगी आसला आलुअरे अने देखला गोरा तक तक डौल डाउल झीटी ता आखि जोड़िक अनेक वर्ष तले उमाकांत देखिथिबा झील जोगमायर आखि परि ताकू बड़ बड़ दिशुला गोटे मुहूर्तर से स्थिर करनेला ए कुनी झीटी ता प्रश्नर उत्तर हो आसी 25 वर्ष तलर अपराधर प्रायश्चित करने लगी जीवन तक आउ गोटे अवकाश देछि प्लाटफर्म टेलीफोन बुथ्रु अपर्णार मोबाइल को फोन लगेला सेपट अपर्णा उमाकांतर स्वर शुणु अपर्णा सेपटे कांदे पकेला कुआडे अच्छ तमें राति सारा मु अनिशा करिछि सब जगह फोन कर थकलेनी तमे कोउटु कहउछ उमाकांत कहला शुण ड्राइवर तो आसी नथिबो तमें निजे कार नहीं ये कटक स्टेशन 1 नंबर प्लाटफर्म का आस बहुत कथा कहबार अच्छे तुमको फोन रखीदेला उमाकांत कुनी झीटर मुह को चाहिला पिलाटर कांद बंद हो जाता से बुझेला परी कहला टिके अपेक्षा कर माँ तो माँ आसुची। धन्यवाद।
डॉक्टर गौरहरि दास। एथर आसतु देखिबा नाटक चुप। पाठी खाएंगे चुप चुप भाई चुप चुप भाई चुप चुप भाई चुप चुप भाई चुप पुणी धरज मो हाथटा देख ना देख आपण कहीं किसी ना ना बिंदी पड़ी हाँ कहीं ना तमरी कथार से धैर्यटा धरी 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 मो हाथ गुड़ा सब बिंदी पड़ी महाराज कौन मणु करी ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଗିଣ୍ଠିରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଦେବାଳିଆ ଦେବାଳିଆ ମହାନ୍ତି ମାନେ ଏ ଆପଣ ନିଜେ ଦେବାଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାଳିଆ କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ନାମ କାଙ୍ଗାଳି ନବ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ସର୍ବହରା କାଙ୍ଗାଳି ଦାସ ମର୍ତ୍ତରା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀର ନାମ ସର୍ବଗିଳା ଦରିଦ୍ର ବର୍ଦ୍ଧନା ଆଉ ଆମ ଶୂନ୍ୟ ରାଜକୋଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଶୁଣ 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 କାଙ୍ଗାଳି ନଗରର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏତଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆସନ୍ତା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ। ବିନା ଟିକସରେ କଥା କହିଲେ ଜେଲ ସଙ୍ଗେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବେକରେ କଥା ମପା ମିଟର ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିନା ମିଟରରେ କଥା କହିବେ ତାଙ୍କୁ 302 ଦଫାରେ ଚଲାଣ କରାଯିବ। ଆଦେଶ ମହାରାଜ କାଙ୍ଗାଳି ଦାସ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। କଥା ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗିବ। କଥା ଉପରେ ଟିକସ ହଁ କେ ଲଗେଇଲା କେ ଫଳା ଲଗେଇଲା କାହିଁକି ଆମ ରାଜା କାଙ୍ଗାଳି ଦାସ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। ନା ହେଇପାରିବନି ଏ କଥା ଉପରେ ଟିକସ ମୁଁ କ'ଣ ମରିଯାଇଛି କି ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବାହାପିଆ ନେତା ଭିକାରୀ ଦାସ ଥାଉ ଥାଉ କଥା ଉପରେ ଟିକସ ଲଗେଇଦେବ ଲଗିବ କିସ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ତୁମ ରଜା ତା 14 ପୁରୁଷର କଛା ମୂଳକୁ ହୁଗୁଳା କରିଦେବି। ହେ ବାବୁ ଶୁଣ 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 କଥା ଉପରେ ଟିକସ ନାଗିବ କିସ ନାଗି ଗଲାଣି ପରା। ତୁ ବାହାପିଆ ଭିକାରୀ ଦାସକୁ ଚିହ୍ନିନୁ ଗୁଟେ ରଡ଼ିରେ ତୁମ ରଜାଙ୍କର 32 ଦାନ୍ତକୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେବି। କି ହୋ ତୁମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ ପୁଣି ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବାହାପିଆ ନେତା ଭିକାରୀ ଦାସକୁ ଥାଉ ଥାଉ ଛାଡ଼ିବିନି ତାଡ଼ି ଦେବି ଫାଡ଼ି ଦେବି ଦରକାର ହେଲେ ତୁମ ଏ ରଜାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଛାରଖାର କରିଦେବି। ବେ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ମୁଁ ଭିକାରୀ ଦାସ ହେଲେ ବାବୁ ଭିକ ମାଗେନି ମୁଁ ମାଗେ ଚାନ୍ଦା। ମୁଁ କିସ ସେ କଥା ଜାଣିନି କି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ମତେ କହିଲେ କିସ ହବ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଦେଖୁନ
ଦେଖ ଦେଖ କେବେ କିସ ଦେଖିବି ଏପଟେ ଦେଖ ସେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜା ସହିତ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ତମେ ବାବା ତାକୁ ଯାହା କହିବା କଥା କୁହ। ମୋର ବାବା ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ଆସୁ, ମୁଁ କଣ ଡରିଛି? ତୁ ଯା ତୋ କାମରେ ଯା ବେ ଯା। এইপটে ফাঁকা আছে, এইপটে মাড়িগলে রাস্তা। তোর কিস পড়ছি নি? যা 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 রজা রজা। আরে 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 আজি ছাড়িবিনি এই যে বাঙালি সরকারকু ভাঙি রুজি ছাড়খড় করে দেবি। হ্যালো অপোজিশন লিডর ভিকারি দাস। মণিমা বাহাপিয়া ভিকারি। ওহো হেলা হেলা বাহাপিয়া ভিকারি দাস। কোন ভিক মগা সইলানি? সরি 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 চাঁদা মগা সইলানি। ওহো সে তেলা তেলি কথা ছাড়, আগে কুহ পার্লামেন্ট বসিনি, সংসদীয় কমিটি মিটিং বসিনি, বিরোধী দলর বৈঠক বসিনি, কেমিতি কেমিতি কেউ আইন বলরে তুমি এমিতি এক ভাবপ্রবণ মানে কথা উপরে টিকস বসাই দেল। কথা কଣ କି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ସେଥିରେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରୁଛି? ଆଉ ତା ମାନେ ମତେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ବାହାପିଆ ଭିକାରୀ ଦାସକୁ ତୁମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ? ତୁମେ ଇଏ କଥା ଉପରେ ଟିକସ ବସେଇ ଦେବ? ଓହୋ ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ? ଇଏ ଆମ କାଙ୍ଗାଳି ସାର୍ଙ୍କ ପରେ ଇଏ ତମେ ତ ପାୱାରକୁ ଆସିବ। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଟିକସଟା ତମକୁ ଫାଇଦା ହବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ଆରାମରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବ ଖାଲି ଭାକୁଡ଼ ମାଛ ଖାଇ। ଆରେ ଏଇଟା ତମକୁ ଫାଇଦା ହବ। ପାୱାରକୁ ଆସିନି? ଆଉ କେମିତି ଆସିନି? আরে তুমি তো কথা উপরে টিকস বসাই দেল। আরে তুম কথা সবু দোষ দুর্বলতা লোক উপরে যাইকি কহিলে সিনা লোক মানে মতে ভোট দেবে, মু যাইকি পাবার কো আসিবি। ইয়ে তুমি তো মারদেল কথা উপরে টিকস, আর লোকଙ୍କୁ মু তুম কথা কইবি কেমিতি? লোক তুম দোষ দুর্বলতা জানিবে কেমিতি? মতে ভোট দেবে কেমিতি? না আজিটু হেই পারিবনি, হেই পারিবনি। মু সবু কিছু আজিটু বন্ধ, স্কুল বন্ধ, কলেজ বন্ধ, কচেরি বন্ধ, সবু বন্ধ 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 খালি বন্ধ নুহ, স্ট্রাইক করে রে রে রক্ত করে ছাড়িবিনি। ହେଇଛି ତମ କଥା ବୁଝିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦରିଦ୍ର ବର୍ଦ୍ଧନ ପଲିଟିକ୍ସ ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସେଇଲେ ସେମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଦେଶରେ ତ ଯାହା କରିବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବି ସେ ଚଳେଇବେ। ମଣିମା ସବୁ ଯେତିକି ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ନା ଏକଜୁଟ ହେଇ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ବି ଆଣିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପଲିଟିକ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଉଠେଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭିକାରୀ। କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ କଥା ରହିଲା। କ'ଣ ରହିଲା? ଆମେ ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେବା। ଏଇ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କଥା। ଏଥର ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଯେତେ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅ। ଏଥର ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଖୁସି। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଟିକେ ବି ୟାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ କରିବନି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ତୁମର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ଦେବି। ବାସ୍ ଆଉ ଦରକାର ଯାଅ ଆଗେଇ ଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ତାର ବୈପ୍ଳବିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଫୁଟକି ବଜେଇ ଟେକଲ କରିନେଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ପାୱାର ଅଛି। ସିଏ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆର ଉତ୍ତର ଇଂରାଜୀରେ ଦେଇଦେଲା। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏ ମଣିମା ଏ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଟା ଉପରେ ଟେକ୍ସ ବସାଇଲେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନଟା ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ଇଏ ଆମର ଫରେନ୍ ପଲିସିଟା ତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ।
ହଁ। ଆଉ ତା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକସ ବସେ ହଁ। ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଁ? ଇଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କଥା କହିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଫେର କ'ଣ ହେଲା? ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ତ ଆମର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ହଁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭାଷା ଉପରେ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସିଯାଏ ହୁଲସ୍ତୁଲ କରିଦେବେ ମଣିମା ହୁଲସ୍ତୁଲ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ କିଛି କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅପମାନ ହବାର ଅଛି ତାର ପାୱାରଟା ବି ଚାଲେ। ନା 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 ତମେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଉପରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ହଁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଉଠିଗଲା ଯା ଯା ହଁ ଉଠିଗଲା। କିଏ କିଏ রাজা কথা উপরে কে ট্যাক্স বসাইছে বে তুই তুই মন্ত্রী দরিদ্রা তুই বসাইছো না 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 কাঙ্গালি দাস মর্দার আছে স্যার স্যার এ বাবা এ দাদা কিচ্ছু শুনিবি নি বাবা রে বুঝালি বলবি বাবা রে চাকু চলে রহিদা সোনা ও কোন বলি ভাবিছি হ্যাঁ সরকারি নদেলে আর ছুরি ন চলেলে রাত্রিরে মধ্যে নিদ হয়ে নাকি স্যার কিছু ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାପା হাঁড়ি যাবে কাটি যাবে রহিদা তু ଏ ବାପା ଦାଦା ତ ନୁହଁ ତ କଥାଟା ବୁଝିବା কোন বুঝিব কোন বুঝিব কোন আমি কোন ভদ্র ভাষারে গালি দউছি যে না। ଆମ କଥା ବୁଝିବ ହେଲା 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 ବାପା ହେଲା ଆମେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଉପରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟାକୁ ହଁ ଉଠେଇଦେବେ ଉଠେଇଦେବେ। ভদ্র হোক কি অভদ্র হোক গাড়ি ট্যাক্স ফ্রি কি হোক জনে ট্যাক্স দেই গাড়ি দেব না না, না। না একদম গাড়ি যদি উঠি যায় আমাকে মানিব কি ହେଲା ବାପା ହେଲା ତୁ ଯେତେ ଗାଳି ଦଉଛୁ ଦେ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ସବୁ ଆଉ ଖବରଦାର ଟେକ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଟେକ୍ସ ବସେଇବା ଆଗରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ ନାଇଁ ରେ ବାପା ତୋ ପାଇଁ 100 କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକ 100 ମୋ ତରଫରୁ ବି ଆଉ 100। ନହେଲେ ମୁଁ ବୁଝାଲି କରିଦେବି ବାବା ଲୋ ହେ ବାପା ରହିଯା ତୁ ବାବା ଲୋ କିସ ହଉଛି ବେ ଓହୋ ତୁ ବାପା ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ଦେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମଠୁ ନେ ବୁଝାଲି ବୁଝାଲି ଆଉ ଦେଖେ ନା ମଣିମା ପଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ନହେଲେ ଫେରିକି ଆସିଯିବ ପଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲ 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 ପଳେଇବ ନା ନା କୁଆଡେ ପଳେଇବ ଇଏ ତମେ ତମେ ରାଜା କାଙ୍ଗାଳି ଦାସ ନା କାଙ୍ଗାଳି ଦାସ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ନା ତିର୍ଲାରାଜ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଅଟୁ କଥା ଉପରେ ଟେକ୍ସ ବସେଇ ପୁଣି କଥା କହୁଛ କଥା କଣ କି ମ୍ୟାଡାମ ଏ ତମେ ଚୁପ ରୁହ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ପାଇଁ What? ରାଜ୍ୟ ଚୁଲିକି ଯାଉ ତମ ରାଜ୍ୟ ଆରେ ଆମେ ମହିଳା ବିଶେଷ କରି ଗପିବା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ଆମକୁ ତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ଦେଇନୁ ଆଉ ଆମେ ଟେକ୍ସ ଦେବୁ କୋଉଠୁ ଆଉ ଟେକ୍ସ ନ ଦେଇ ପାରିଲେ କଣ ନା କଥା ହେଇପାରିବନି ଆଉ କଥା ନ ହେଲେ ଆମର ଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିଟା ରହିବ ନା ଗପିବାରେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ହଁ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମହିଳାମାନେ ହେଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେ କଥା ନହେଲେ ଚଳିବ ନା ଗୋଟେ ନା ହେଲା 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 ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଦେବୁ ହଁ ସେଇ କଥା କୁହ ଆଜିଠାରୁ ମହିଳାମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି। ହଁ ଏ କଣ କହିଲ ମହିଳାମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ଏଇ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ବୁଝି ନହେଲେ ଏଇ ସାଣ୍ଡାଲରେ ତ ଗାଲଟାକୁ ସେଉ ବନେଇଦେବି ବୁଝିଲ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହିଳାମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହଁ ସେଇଆ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ନହେଲେ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ କରିଦେବୁନି ଆମେ ମହିଳାଟି ଓହୋ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦରିଦ୍ର ବର୍ଦ୍ଧନ ମହାରାଜ ଗରିବ ଗଞ୍ଜନ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରଜା ଓଡ଼ିଆ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛୁ ବାସ ଆଉ ସେ ପଡ଼ିଆରେ କରୁଛୁ ଚାଷ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମୋ ମାତୃଭାଷା। ଆପଣ ଆମ କମ୍ପାନୀର ମିଡ଼ିଆଟା ପରଚେଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 20% ଦେବୁ। ହ୍ୱାଟ୍
20%. 20%? Oh, yes. Acha, acha. Yes, yes. This withdrawal is quite okay. ନାଗର ଦିନ 12ଟାରେ ମୋ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ଜାଗର लिली कम 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 डियर कम घरटाକୁ ଆମେ ବନେଇ ଦବା ଲଭର ଗୋଟେ ହୋମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସର 1030 ଟଙ୍କା। ହାଏ ହଜାରେ ମାନେ 1000। ଇଏ ପୁରା ଚାଇନା ମିଟର ଖାଲି ଘାଇ 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 ହେଇକି ବୁଲୁଛି। 70,45,552 ଟଙ୍କା। କେତେ କେତେ? 70,45,000 552 ଟଙ୍କା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମର ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୋବାଇଲ ତଥା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9861350951। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଗାମୀ ଶୁକ୍ରବାରରେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ